الكرام أن نعلم أولا ما هي علامات حب الله عز وجل، ثم كيف نتقرب إلى الله عز وجل، ثم كيف نسير على الطريق، وأخيرا كيف نثبت ونثبت على طريق الحق والصواب. فطريق الجنة أيها المكرمون هي طريق ليست محفوفة بالنعم، وليست طريق مفروش بالحرير، بل طريق الجنة مفروش ومحفوف بالمخاطر، مخاطر النفس والهوى وإبليس وشياطين الإنس واللهو. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فطريق الجنة طريق صعب لمن أراد السلوك، لكن الإنسان الذي يثبت ويبتلى ويمحص ثم ينجح في الاختبار الرباني يكون طريقه سهل كطريق الأنبياء والأولياء والصالحين. Kemudian kita tahu beliau membuka mukadimah tentang cinta. Ini pada punya rasa cinta di hatinya ya, bukan cinta kepada lawan jenis lalu konteksnya. Beliau menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kalau memang benar-benar mencintai seorang hamba, kalau Allah memang serius benar-benar sayang sama kita, pasti akan Allah tes kecintaan hamba tersebut dengan sesuatu yang beliau sebut ibtila ataupun ujian. Apalagi sekarang ini kita ada di era-era penuh dengan ujian, di antaranya adalah pandemi. Ya. Kemana-mana pakai masker, harus protokol sih? Protokol kesehatan. Sebagian orang mengira bahwa pandemi ini, wabah ini adalah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata beliau. Ada orang-orang yang menganggap bahwa ini semuanya adalah siksa atau azab yang Allah turunkan kepada kita. Beliau bilang ada sebagian orang-orang yang menganggap seperti itu. Entah siapa tidak beliau sebut, mungkin yang suka nonton sinetron aja Indosiar. Ini teman-teman. Ya mohon maaf, saya biasa sama beliau suruh guyon selalu. Karena kalau ceramah di Indonesia serius ya ada malah tuh kan gitu. Jadi beliau suruh, ini udah biasa kami pakai seperti ini gitu ya. Sayangnya kata beliau, asumsi ini adalah keliru. Ya. Bagi orang mukmin, apabila Allah berikan untuknya ujian, ini adalah nikmat. Sementara bagi orang yang kafir, jika diberikan ibtila kepada dia, ini berarti bagi dia adalah azab. Karena itu penting bagi kita semuanya, wahai para penghuni Majelis Nur Syifa ini, untuk mengetahui apa tanda jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kita. Lantas apa jalan yang harus kita tempuh agar kita sampai ke thariqul mahabbah ilallah, jalan cinta menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita tahu, setelah kita menempuh jalannya, lalu PR berikutnya kata beliau adalah bagaimana kita tasbitkan langkah kita, kita teguhkan langkah kita untuk senantiasa selalu berada di jalan yang benar, di jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Nur Syifa, as'adakumullah hayatakum. Jalan surga itu tak selamanya diberkati dengan kenikmatan, kata beliau. Ya. Tak selamanya jalan surga ini terhampar kasur dan empuk dan megah. Tak selamanya jalan surga ini penuh dengan kenikmatan. Bahkan kadang-kadang jalan neraka itulah justru yang kadang kerap memberikan sesuatu yang kita anggap semu nikmat. Di situ juga ada nafsu, setannya manusia, iblis, setan dan setannya manusia. Syaitan wa syaitanul ins. Ya. Jadi setan yang asli, ada setan yang manusia.
Karena apa? Karena surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang makari. Notabene sesuatu yang nggak kita sukai, itu jalan surga. Sementara jalan neraka itu selalu dipenuhi dengan sesuatu yang penuh syahwati, yang diinginkan oleh jiwa kita. Itu jalan ke neraka. Nah, yang mengikuti kita, yang mengikuti jalan yang sudah diajarkan oleh para nabi, oleh para aulia, oleh orang-orang saleh, insya Allah dia akan menemukan jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. ولذلك قبل أن ندخل إلى محبة الله لابد أن نعلم أيها الكرام بأمر مهم، أن الله سبحانه وتعالى رحيم ورؤوف بعباده. ومن عجيب رحمة ربنا أن العجب كله أنك ترى الغني يتودد الفقير. دائما في مفهومنا الفقير يتودد للغني، لكن الله لعباده الغني يتودد إلى عباده. فإذا أقبل العبد على الله خطوة أقبل الله عليه خطوات. وما تقرب إلي عبدي، إذا تقرب عبدي إلي بشبر تقربت إليه ذراع. فالله عز وجل بعباده رحيم. أولا لتجديد المفهوم عند الإنسان. لذلك من أكبر الكبائر أيها الكرام أن يظن أحد منا بأن ذنوبه أعظم من عفو الله. أكبر كبيرة يقع فيها الإنسان أن يعتقد أن ذنبه أكبر من عفو الله عز وجل. فربنا عفوه كبير. أقبل على الله، الله يقبل عليك. أحب الله، يزدد منك تقربا ومحبة. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا أتاني يمشي أتيته هرولا. رجل يمثل النبي صلى الله عليه suara ngantuk. Kalau beliau sebut nama Nabi Muhammad, jawab ngapa yang pada diem? Ngantuk emang nih? Pelit banget sih. Kalau ngomong tarik sih, pada jawab. Bukan. Coba Nabi Muhammad. Beliau menjelaskan, sebelum kita masuk ke poin tentang cinta, kita harus tahu hal penting, kata beliau, bahwa Allah ini adalah zat yang memiliki sifat rahim. Kita sering ucapkan ini dalam bismillah, ya. Dalam basmalah yang kita ucapkan ada sifat rahman Allah dan juga rahimnya Allah. Udah mengasih, sayang lagi. Masya Allah, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke siapa Allah tunjukkan sayangnya? Ke siapa Allah tunjukkan cintanya? Ila ibadihi, kepada hamba-hambanya. Nah, karena itu ini beda konteksnya. Semakin banyak kita meminta kepada Allah, semakin banyak kita menghadap dan mendekat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan makin dekat dan sayang kepada kita. Akan semakin banyak memberi dan mengasihi kepada kita. Ngasih, sayang lagi. Itu Rahman dan juga Rahim. Lah, tapi beda kata beliau. Kalau orang, kan kadang-kadang orang fakir, kalau di tengah-tengah manusia itu pasti meminta kepada orang-orang yang agnia, orang-orang yang kaya. Ketika seseorang meminta, yang ada makin dianggap mulia atau hina? Hina. Tapi kita semakin meminta kepada Allah, maka Allah akan semakin dekat kepada kita. Selangkah kita menghadap ke Allah, berlangkah-langkah Allah menghadap kepada kita. Demikian makna yang disarikan oleh beliau dalam salah satu hadis kursi. Ini penting kata beliau untuk tajdid pemahaman kita, untuk mengupgrade pemahaman kita agar kita benar-benar menjadi hamba yang mencintai Allah dan juga dicintai Allah. Bahkan ini termasuk sesuatu, saya juga ngaji sama beliau. Sambil menerjemahkan saya juga ikut ngaji. Termasuk dosa besar, ini saya baru tahu dari beliau. Termasuk dosa besar seorang hamba adalah kita menganggap dosa kita lebih banyak daripada maafnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sekali lagi diulang, di antara dosa-dosa besar hamba adalah dia menganggap bahwa dosanya lebih banyak, lebih besar ketimbang maafnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kata-kata beliau yang kalau boleh dimafhum mukhalafahnya adalah bahwa seberapapun dosa kita, Allah Subhanahu wa taala itu Maha memberikan maaf. Jadi jangan lagi ada bahasa Allah mah nggak adil. Nah, ini dosa besar mengucap kata-kata seperti itu. Ya. Karena apa? Ketika kita menghadap ke Allah Subhanahu wa taala, maka kita makin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selangkah kita menuju kepada Allah, berlangkah-langkah Allah akan menuju kepada kita. Semakin kita mendekat kepada Allah dengan nafilah ibadah-ibadah sunnah sebagaimana dalam hadis qudsi yang tadi beliau jelaskan, maka Allah pun makin sayang dan mencintai kepada kita semua. Tadi beliau cerita, ada orang-orang yang ditamsilkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يقول النبي صلى الله عليه يمثل لنا حال العبد المذنب مع الله وحال العبد الذي كان في ذنب ثم يستغفر. يقول صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة تائب من رجل، شوف، لله أشد فرحا بتوبة عبده المذنب من رجل كان في أرض فلا، يعني في صحراء، ومعه دابة، وعلى دابته طعامه وشرابه، فجلس تحت شجرة ليستظل فهربت الدابة وليس معه طعام ولا شراب، أوشك على الهلاك واستسلم للموت. خلاص في صحراء، لا يوجد ماء، لا يوجد طعام، لا يوجد شراب، لعله مكث يوم يومين، ثم بعد يومين أو ثلاثة جاءت دابته ترجع إليه وعليها طعامه وشرابه. فمن شدة فرحه ماذا قال؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، قال: فالله أشد فرحا بتوبة عبده التائب المقبل عليه من هذا الرجل. فانظروا إلى رحمة ربنا عز وجل. كل أمر للمؤمن في هذه الدنيا خير. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله لخير. إن أصابه شر فصبر فكان خيرا له. نحن في مفهومنا مثلا هذا الكوفيد كورونا شر، ممنوع جلوس، ممنوع قيام، ممنوع. لعل هذا المرض أو هذا الوباء جاء ليمنع علينا قدرا أعظم من الله عز وجل. لعل في حياة الناس قبل الكوفيد ممكن مثلا حرارة الأرض تشتد، ثم تصبح هناك براكين وتصبح هناك شهب، لا نعرف ما الحكمة الإلهية في ذلك. لذلك ربنا عز وجل للمؤمن رؤوف رحيم. قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأمره أن ينبئ ويخبر كل مؤمن ومسلم: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. حتى قال عن نفسه: إنه هو البر الرحيم. أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يخبر المؤمنين بأن الله رؤوف وغفور ورحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. لذلك لابد أن نعلم بداية وتمهيدا أن كل أمر للمسلم هو برحمة من الله، وإن كان فيه شيء من الضيق فطريق الجنة كما قلنا محفوف بالمكاره. إذا نحن
بسبب الكوفي نجلس سنة. النبي عليه الصلاة والسلام حوصل وأصحابه في شعب أبي طالب 3 سنين ما وجدوا طعاما ولا شراب، لكن ثباتهم على دينهم جعلهم بعد ذلك يرتقوا إلى أعلى المنازل. فإذا أنت علمت أيها المؤمن أن قضاء الله وقدره خير لك ورحمة من الله لك، فصبرت واحتسبت، فإن الله سيحول المحنة إلى منحة ربانية لمن صبر واحتسب وعلم أن هذا بحكمة ورحمة من الله عز وجل. Kirain masih melanjut, jadi mbak. Kemudian Nabi SAW memberikan tamsil, perumpamaan. Betapa senangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mendengar rintihan munajat taubat seorang hamba. Itu Nabi menceritakan begini. Lallahu, sungguh bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu asyaddu farhan. Senangnya itu enggak ketulung-tulungan. Allah tuh seneng banget. Ini pakai isim tafdil dari kata-kata syadid. Senang farhan banget. Nisbah. Dengan apa Allah senang? Bitaubatit taib, kata beliau. Mutib salah satu hadis. Dengan taubatnya seorang hamba, min rajulin, daripada seseorang, dia itu berada di dalam gurun. Ada cerita seseorang berada di dalam gurun. Udah kebayang ya, gurun itu pasti hawanya panas. Kalau bahasa Inggrisnya haredang. Oh, iya, maksudnya begitu. Nah, sama orang yang ada di dalam hutan ini, gurun ini, dia bawa dabbah, itu binatang tunggangan, binatang tunggang. Ini nggak disebut entah kuda atau apalagi unta atau kucing. Mungkin kucing itu. Di atas tunggangan tersebut ada makanannya, ada minumannya. Pokoknya kalau dia lapar di gurun, kalau dia haus di gurun, dia tinggal ngambil tuh. Ya, si rojul itu. Nah, kemudian orang ini jalasa tahta syajarah. Dia duduk di bawah pohon, tiba-tiba tuh binatang, tuh tunggangan dia, dabbahnya kabur. Bingung mau makan gimana, kagak ada makannya juga kabur. Ya, mau pesan GoFood dulu belum ada. Ya kan? Bingung. Udah itu dia pergi kehausan, gak bisa nyari apa-apa. 3 hari berikutnya tuh binatang dabbah kembali lagi ke orang itu. Senang nggak kira-kira? Bahagia nggak tuh orang? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding dengan bahagianya tuh orang, Allah masih jauh lebih senang, lebih berbahagia ketika mendengar rintihan seseorang yang kesusahan, seseorang yang dalam kondisi merintih datang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih jauh lebih senang dengan orang itu ketimbang bahagianya tuh laki-laki yang ada di gurun tadi. Masya Allah. Ya. Ini menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha menerima taubat. Ketika kita bermunajat, ya Allah, Anta Rabbi wa ana abduk, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Salah, yani Anta Abdi wa ana abduk. Masya Allah. Ketika salah gitu ya, ketika kita nyebut dia taubat, Anta Abdi, Engkau adalah hambaku, wa ana abduk gitu ya. Anta abdi wa ana rabbuk. Engkau adalah hambaku wa ana rabbuk. Ini Allah berarti yang bicaranya. Anta abdi, engkau adalah hambaku, wa ana rabbuk, dan aku adalah Tuhanmu. Karena Allah mengikrarkan kita seperti itu. Kenapa kata beliau menambahkan min syiddatil farah? Karena saking senangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ada orang yang munajat kepada zatnya. Masya Allah, kita langsung diakui menjadi hambanya. Nah, ini menjadi bukti bahwa semua hal orang mukmin di dunia ini pasti penuh dengan kebaikan. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. Segala urusan orang-orang mukmin itu pasti kebaikan. Toh pun seandainya
dia terkena sesuatu yang buruk atau suatu mara bahaya musibah dan lalu dia bersabar, itu jauh lebih baik baginya. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, nggak bakal ada urusan-urusan kita yang jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kalau misalnya ada anggapan bahwa menganggap nih corona ini jelek, ya bisa jadi itu adalah anggapan yang salah. Bisa jadi dengan corona inilah sebenarnya momen bahwa Allah ingin mengangkat derajat kita semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa jadi sebelum corona ini panas di global warming meningkat, glacier pada turun, kemudian danau-danau pada kering. Tapi bisa jadi dengan barokah sabar kita menghadapi pandemi ini, Allah berikan kesuburan untuk negeri ini. Kita nggak tahu. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu hadis yang dalam salah satu ayat yang sudah beliau sampaikan, Nabi ibadi Muhammad, sampaikan kepada hamba-hambaku, anni anal ghafurur rahim, bahwa aku, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah maha memberikan ampunan lagi maha menyayangi. Masya Allah. Dan dalam ayat lanjutannya, bil mu'minina raufur rahim, Allah Subhanahu wa taala itu selalu lembut dengan orang-orang yang beriman kepadanya. Nah, sebagai pengantar, kata beliau, semua urusan orang-orang mukmin ini selalu penuh dengan rahmat. Toh jikapun ada sesuatu rintangan yang menimpa kepada dirinya, maka mungkin ini adalah sesuatu yang makarih. Makarih ini adalah sesuatu yang gak kita sukai, tapi sesuatu yang gak sukai itulah yang kita tahu itu merupakan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kita setahun susah nih corona. Orderan kagak jalan-jalan, ngaji gitu susah Ustaz ya. Susah banget sekarang mah. Tapi kita juga nggak pernah tahu kan bahwa Nabi itu pernah juga dalam kondisi seperti ini. Ketika PSBB berlaku oleh kaum Bani Abdul Muthalib pada saat itu, pasokan makanan sama orang-orang kafir di blokade semua untuk orang-orang muslim. 3 tahun Nabi sabar seperti ini, Masya Allah. Dan tadi beliau menyampaikan bahwa jika seseorang bersabar melalui musibah-musibah yang dia rasakan, melalui tantangan-tantangan, ujian-ujian yang dia hadapi, Allah akan membolak-balikan sesuatu yang tadinya tidak disukai, sesuatu yang dibenci menjadi nikmat, insya Allah, dengan catatan kalau kita sabar menghadapi semua kondisi ini. ثم الآن ما هي علامات حب الله للعبد؟ أولا لابد أن نعلم بعض العلامات التي يكون فيها العبد ممن يحبهم الله، ثم نتكلم كيف نحب الله من هذه العلامات وبغيرها. الله سبحانه عندما وصف المؤمنين ووصف غيرهم وصف حبهم لله في سورة البقرة، قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، لكن المؤمن قال والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه صفة المؤمن أنه يحب الله. إذا أردت أن تحب الله قال لابد أن تنعتق وتنخلع من الأشياء التي تبعدك عن الله. ما هي؟ قال ما ذكرها الله في سورة آل عمران في الصفحة 2: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هذه الأشياء التي ذكرها الله في سورة آل عمران من الملهيات التي تقسي القلب وتبعد الإنسان عن محبة الله. أحبها، لا نقول لك ابغضها،
أو انخلع من الدنيا ودمر الدنيا، لا، تكن الدنيا في يدك لا تكن في قلبك. يكن حب ابنك محبة فيها حنان وتربية، وليس فيها محبة ملهية. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. أحبهم لكن بتربية صحيحة بها تقربهم إلى الله وبها تزداد قربا إلى الله. ثم أيها المكرم، اعلم أن هذه الأشياء التي ذكرت في سورة آل عمران هي مقسيات للقلب، تجعل القلب قاسٍ ومبتعد عن الله عز وجل. لذلك إذا أردت أن تكون من أهل المحبة قال لابد أن تقدم أمر الله، أن تحب الله، أن تحب ما قضاه الله وقدره عليك كمؤمن. ثم اعلم أن الفتنة كلها إذا جاءت هذه المنهيات حبها وشغفها في قلبك. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم في سورة التوبة وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا. العذاب أن تولي كل مخلوق من مخلوقات الله محبة تضاهي محبة الله أو أشد حبا، لأنك بذلك تتخذه ندا وظهيرا لله عز وجل. لذلك لا بد أن ندخل محبة الله في قلوبنا. كيف تدخل محبة الله في القلب؟ وما هي الأعمال التي تدخل محبة الله إلى قلب العبد؟ Kemudian, apa tanda jika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencintai kita? Nah, apa juga tanda kalau kita ingin mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Caranya seperti apa? Nah, ini sesuatu yang harus kita ketahui semuanya. Juga termasuk penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana cara agar kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mensifati orang-orang mukmin ya, di dunia ini dalam surah Al-Baqarah yang tadi beliau bacakan. Intinya adalah bahwa di antara manusia-manusia wa minan nas itu ada yang menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai nid, andad, tandingan ataupun saingan. Naudzubillah. Jangan sampai kita ingin mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi justru dicap kita orang yang menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah. Karena ini Al-Qur'an sendiri yang menjelaskan. Nah, lantas bagaimana caranya kita menjadi orang-orang yang mencintai Allah? Walladzina amanu. Nah, jawabannya di sini. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa dilihat dari asyaddu hubban lillah, dari cintanya yang sangat kuat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang harus dimuqaddamkan, didahulukan oleh kita sebelum cinta-cinta lainnya yang ada di dunia. Di antara cinta-cinta yang ada di dunia yang biasa membuat hati kita menjadi qasiyat, keras, ini termaktub di dalam surat Ali Imran di halaman kedua, kata beliau. Kalau nggak salah ini ayat 14, nanti 14 ayat 14 yang sudah beliau bacakan. Zina linnas hubbu syahwati minan nisa wa nanti ila akhiril ayat. Yang inti daripada ayat tersebut adalah bahwa zina linnas, dijadikan terasa indah. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan indah dalam pandangan manusia, dalam asumsi manusia. Sesuatu yang membuat kita indah itu yang pertama apa? Minan nisa, cewek duluan, perempuan. Nah, jadi udah fitrahnya begitu. Ini di antara sekian banyak sesuatu yang Allah sebutkan. Yang berikutnya ini ada apa namanya? Anak-anak, kemudian perhiasan-perhiasan duniawi, sawah, ladang, emas, perak, zahab.
fiddah. Ya, kita kan semuanya suka. Ya, kuda, khail, kuda al-musawwamah itu kuda ya, mungkin ibaratnya kendaraan, sawah, ladang. Ya, sampai sekarang masih suka nyari tanah. Ya. Kemudian apa? Kendaraan, kemudian anak-anak. Tapi di antara semua yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama apa? Perempuan duluan. Sebelumnya terus yang lain-lainnya. Ya, ini semuanya adalah mata. Ini adalah perhiasan duniawi yang Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita untuk mencintai ini semua. Karena ini adalah fitrah yang memang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat ini. Sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan, Allah tidak melarang dan tidak meminta kita untuk menjauhi ini semua. Tapi yang perlu apa? La tulhikum amwalukum. Jangan sampai harta-harta kita dan juga anak-anak kita membuat kita lalai dari apa? Zikrillah. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencintai itu semua, unsur-unsur duniawi, mata duniawi tadi, ini bisa kita lakukan dengan catatan harus ada at-tarbiyah as-sahihah. Harus ada bimbingan dan pendidikan yang benar. Agar apa? Agar semua ini tidak sampai membuat hati kita kerasukan. Karena dalam kesempatan yang lain, kalau kita gagal memanage hati kita untuk mencintai Allah dan mencintai ini semua sebagai andad kita, sebagai tandingan kita, maka ini semua yang ada di dalam surat Ali Imran ini digolongkan sebagai sesuatu yang bisa membuat hati kita menjadi keras. Nah, emang bener sih, Bu. Orang kalau udah melihat duit, kagak bisa lembut-lembutnya pisang, betul nggak? Udah susah dah pokoknya semuanya. Saudara kita udah dianggap orang lain. Dan begitu emang qadarullah yang sudah Allah ciptakan kepada kita. Ya. Karena itu ketahuilah bahwa ini semua kata beliau adalah fitnah yang bisa melalaikan kita semuanya daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayat yang tadi sudah disampaikan oleh beliau di dalam surat At-Taubah. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa memasukkan asyaddu hubban lillah, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya, nah baru masuk poin, yakni dengan melakukan amal, perbuatan-perbuatan yang menggiring cinta kita untuk mendekat kepada cintanya Allah Subhanahu wa taala. طيب كيف ما هي العلامات للحب وكيف أحب الله؟ أولا تقديم أمر الله. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه في الحديث القدسي. لابد أن نؤدي الفرائض كاملة التي افترضها الله عز وجل علينا وعلى عباده المؤمنين. تسأل رجل في الشارع تحب الله؟ كليانش انت الله؟ يقول لك نعم أحب الله. يا لكن لا يصلي. تدا صلاة، تدا زكاة، تدا صوم. كيف تحب الله؟ إذا كنت تحب الله لابد أولا أن تقوم على الفرائض كاملة، لأنها هي علامة القرب والمحبة. ثم الأمر الثاني كيف تحب الناس، لأن الإنسان هو قوام خلق الله في الأرض، وهو الإنسان بإنسانيته، الإنسان بإنسانيته، لا أقول بدينه. فالإنسان عندنا كائن مقدس. أحب الإنسان لكني أبغض أفعال هذا الإنسان إذا كان عاصيا. لذلك من علامة حب الله للعبد أن يوضع له القبول في الأرض بين الناس. إذا أحب الله عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم يأمر جبريل أن ينادي في أهل السماء من الملائكة أن الله يحب فلان. ربنا مثلا يحب كياهي حج آدم، أولا ينادي جبريل أنا أحب كياهي حج آدم، أحبه يا جبريل، يحبه. ثم ينادي جبريل في أهل السماء أن الله يحب حج آدم، يحبه.
قال ثم يوضع له القبول في الأرض. ما من إنسان يراك إلا ويحبك. ليه؟ لماذا يحبك؟ لطيبتك، لحسن خلقك، لمحبتك لله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث الآخر: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط على الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس رغم أنفهم. فعلامة القبول في الأرض هي لأنك أوليت الحب لله فوضع الله حبك في قلوب خلقه وجعلك متقبلا. من يراك يقبل هيئتك، لا يعرف من أنت، يتقبلك، يحبك. ليه؟ لأنك أحببت الله، فتخلقت بالآداب والأخلاق التي أمر الله بها، وسعيت بها وأحييتها بين الناس، فأحيا الله قلوب الناس بمحبتك. ثم الأمر الثاني ثالث نمبر 3 habis terjemah. Bismillah. Apa tandanya kalau kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini kipas anginnya jadi innalillahi ini ya. Ini terus actually result making sekian. Habis ini kita sama-sama sholat jenazah kipas angin ini ya. Ya. Baik, yang pertama tanda orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dahulukan takdim amrillah, dahulukan kepentingannya Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu apa yang udah menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala itu didahulukan oleh kita. Itu dulu sebelum yang lainnya. Jadi kalau utang kebelit, ini susah hidup, ini macet banget, cok-cek, wajibnya jangan-jangan masih ada yang kurang. Salah satu di antara cara-cara untuk mendahulukan kewajiban-kewajibannya adalah dengan menunaikan kewajiban-kewajiban yang sudah Allah tetapkan, fardukan kepada kita semuanya. Itu dulu. Ya. Kalau kita ketemu orang di jalan, misalnya, kata beliau tadi cerita, kita tanya, "Hai kamu, iya, kamu cinta Allah nggak?" Pasti dijawab, "Iya, cintalah sama Allah." Betul secara lisannya, tapi nyatanya dibalik iya-nya itu, dia nggak pernah sholat, dia nggak pernah zakat, dia nggak pernah saum puasa. Bagaimana bisa Allah sayang sama kita, sementara kewajiban aja masih kita lalaikan? A'udzubillah. Ini yang pertama kali. Jadi kewajiban-kewajiban dulu. Kalau kita pengen disayang sama Allah, kewajiban Allah dulu laksanakan. Udah tau lah itu mah rukun Islam, rukun iman, ihsan. Itu udah tahu, udah diajarin sama Ustadz Adi. Ya. Kemudian yang kedua, cintai sesama manusia. Ini yang kedua. Kalau kita pengen dicintai Allah, sayangi sesama manusia. Semuanya manusia, jangan pilih-pilih kasih. Mau yang dia berdosa atau yang tidak berdosa, semua kita cintai. Karena apa? Ini yang beliau maksud adalah manusianya ya. Manusia dengan kemanusiaannya, insaniyahnya, itu semuanya muqaddas indallah. Itu semuanya suci. Yang membuat kotor manusia itu bukan manusianya, tapi apa? Af'al-af'alnya, perbuatan-perbuatannya. Kita membenci, jangan benci orangnya, tapi kita benci perbuatannya, kita benci maksiatnya. Tuh. Jadi pada dasarnya sesama manusia semuanya kita cintai, jangan pilih-pilih kasih. Kalaupun mau benci, bagian be orangnya. Gue mah bukan gede sama dia, tingkahnya tuh yang gue kagak demen. Nah, ya udah biarinin. Tapi kalau orangnya itu pengen mendekat, minta arahan, minta maaf, ya kita terima lagi. Dia manusia. Minimal alasan terakhir kenapa kita mencintai manusia, karena dia dan kita adalah sesama manusia. Udah titik. Jadi cintai manusia. Kalaupun kita tidak ingin mencintainya, ya kita jangan sampai membencinya. Kalaupun kita benci jangan orangnya, tapi perbuatannya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala kalau sudah mengatakan ana uhibbu, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan bahwa aku mencintainya, maka Allah akan menyuruh Jibril, "Ya Jibril,
ahibbahu, cintai dia. Jibril pun akan mencintai dia. Misalnya, ya, dan ini mudah-mudahan menjadi doa. Allah Subhanahu wa taala mencintai Kiai Adi Purnomo, Ustaz Adi, sahib majelis kita. Begitu Allah sayang, Allah cinta dengan Kiai Adi, Allah akan suruh, ya Jibril, hai malaikat Jibril, ya Allah, cintai Ustaz Adi. Siap 86, langsung Jibril langsung menyeru seluruh penghuni yang ada di langit. Wahai seluruh penghuni yang ada di langit, Allah Subhanahu wa taala mencintai Ustaz Adi. Kalian cintailah Ustaz Adi dan cintai semua yang ikut di majelis Nur Syifa ini. Kalau udah dapet cinta Allah, cinta penghuni langit, mau hidup apa aja enak. Susahnya susah enak, Masya Allah. Itu kalau udah disayang sama Allah. Ya. Bahkan kalau kita memberikan rasa senang kepada manusia, itu kita juga sama sudah menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita juga membuat as-sukht bainan nas, murka di antara sesama manusia, maka itu juga tandanya kita menantang dan memancing murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sampai dicintai? Karena engkau paham berakhlak dengan akhlak Nabi, karena engkau paham menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi, dan kau terapkan itu di antara sesama manusia. Itulah ternyata yang membuat Allah mencintai kepada kita semuanya. Ya, yang pertama taqdim amrillah, yang kedua al-hubb bainan nas, ats-tsalits, yang ketiga apa tandanya? Tafadhal. Al-amr ats-tsalits huwa kathratu dzikrillah. عفوا قبل ذكر الله قراءة القرآن. قراءة القرآن. القرآن هو كلام الله عز وجل، أعظم كلام موجود على الأرض، كلام ليس بمخلوق، وعظمة الكلام من عظمة المتكلم. كثير منا الآن للأسف، وهذه حقيقة أقولها، نقرأ الموالد ونقرأ الأشعار، لكن أين نصيبنا مع القرآن؟ أين؟ أنا أريد منكم يعني أن تسمعوني بالعقل والقلب. أين نصيبنا مع القرآن؟ القرآن هو كلام الله، وعظمة الكلام من عظمة المتكلم، والمتكلم هو الله. فأين القرآن في حياتنا؟ نحن جاءنا إبليس بأي لغة وقال لنا حفل القرآن كريم سوسة، تلاوة قرآن كريم سوسة، فأصبحنا لا نعرف نقرأ القرآن الكريم، مع أن النظر في القرآن الكريم عبادة. إذا أردت أن تحب أحد تنظر إلى كلامه، إذا أردت أن يكلمك الله قال فاقرأ القرآن، وإذا أردت أن تكلم الله فعليك بالصلاة. فأين حظنا مع القرآن؟ أين حظ القرآن فينا؟ القرآن أصبح عبارة عن كتاب موضوع في تابلون سيارة يزين به التابلون السيارة، أو المصحف مزين في البيت موضوع في خزانة أمام الناس أني عندي مصحف. وبعض المساجد للأسف ترى المصحف عليها غبار، ولا نعرف أن هذا الكتاب سيكون حجة علينا إذا نحن لم نقرأه ولم نعمل به. ولنعلم جميعا، وإن كان كلامي سيكون فيه قاسي، يا كرام، بعدنا عن القرآن الكريم وعن قراءته وتلاوته وتدبره والعمل به هو عداوة لله ولرسول الله. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ما هي صفتهم؟ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. البعد عن القرآن إجرام، البعد عن القرآن عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لابد أن يكون للقرآن حظ مع كل إنسان،
كم صفحة تقرأ في اليوم؟ كم جزء تقرأ في اليوم؟ كم آية تعلم ولدك، بنتك، زوجتك؟ القرآن أصبح عبارة عن كتاب للتزيين. أصبحنا للأسف نهجر القرآن الكريم، وأحيانا نهجره بدعوى عمل صالح، وأنا أتكلم بذلك الحق ولا أبغي إلى الحق ويسامحني للجميع. نتلو صلوات ونكون في مجالس تتلى صلوات، لا نقدم قرآن حتى. فين القرآن؟ أين الابتداء؟ على الأقل نبتدئ المجلس بقرآن. القرآن تلاوته، تدبره، العمل به. إذا كان القرآن لا تقبل الصلاة إلا بقراءة الفاتحة والقرآن، عندنا كشافعية ركن سورة الفاتحة قرآن. هل ينوب وهل يجزئ عن تلاوة القرآن شيء في الصلاة؟ لو تكلمت بحديث نبوي أو حديث قدسي تصلح صلاتك؟ صلاتك باطلة. إذا كان الصلاة اللي هي العبادة بينك وبين الله لا تقبل إلا بالقرآن، فكيف بأعمالك كلها؟ أعمالك كلها تحتاج إلى قرآن، أخلاق قرآن، أمر قرآن، نهي قرآن، قصص تعتبر بها من القرآن، قصص الأولين والآخرين، قصص القيامة، قصص الجنة، قصص النار، أحكام الفقه، أحكام العقيدة، أحكام التوحيد، كله في القرآن الكريم. لذلك هذا الشرط أصبح قاسي علينا، لأننا لا نقرأ القرآن إلا ما ندر. لذلك واجبنا ودعوتي لنفسي ولكم يا كرام، كيف نقبل على القرآن الكريم، كيف نتلو القرآن الكريم حتى يثبتنا الله بهذا القول عند الممات. نقبل على القرآن، لا نستمع إلى الهراءات والأقوال التي تقول أن القرآن صعب سوسة. لا، القرآن مودة، تلاوة قرآن كريم مودة، حفلان قرآن كريم مودة، هذا من الله. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. رجل أندونيسي ما يعرف كلمة عربي يقرأ القرآن أحيانا أحسن من العرب، هذا من إعجاز القرآن. فإياك أن تظن أن القرآن صعب، لكن اشتغل بالقرآن. أعرف رجل منذ كان عمري 6 سنة قد تجاوز 90 عام لا يعرف يقرأ ولا يكتب، لكن القرآن يقرأ القرآن. تعرفوا 60 سنة ينظر فقط إلى القرآن لا يعرف القراءة، حتى جاءه رسول الله في المنام لقنه القرآن، ما يعرف قراءة شيء إلا القرآن الكريم. أي كلمة أخرى هو عربي، اقرأ هذه لا يعرف، يقرأ القرآن يقرأ 100%، أنه حب القرآن. ومات في المسجد الأقصى، هو من أهل الطيرة، من ما تسمى بعرب 48، فلسطين محتلة 48، ومات وعمره فوق 100 وهو يتلو القرآن الكريم. نعم، لذلك مات في المسجد الأقصى يقرأ القرآن لأنه أحب القرآن الكريم. فلنحب القرآن، نقبل على القرآن، يكون لنا نصيب وورد مع القرآن الكريم. أخيرا حتى لا نطيل عليك بالطاعات والنوافل. ومن الطاعات والنوافل ذكر الله. إذا ذكرت أحد وأكثرت من ذكري إما يدخل الخوف أو المحبة، إما أن تدخل الخوف من هذا الرجل إذا كان قوي أو المحبة. أذكر ما شاء الله كياهي كياهي كياهي، أنا أحبك كياهي. وأنت إذا أكثرت ذكر الله أحببت الله. ثم ليكن على اتباع كامل ومحبة لرسول الله. أخيرا نختم بها: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم
ذنوبكم والله غفور رحيم. تحب الله؟ تابع محمد صلى الله عليه وسلم. أحب محمد، آل محمد صلى الله عليه وسلم. لك ليست جائزة محبة الله، بل جائزة يحببكم الله وغفران الذنب ورحمة الله. تيجا جائزة، 3 جوائز، هدية، تيجا هدية. فأسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من أهل محبته ومن أهل الصدق مع القرب به والأنس به وتلاوة كتابه والعمل بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. Mohon maaf waktu, Masya Allah. Baik, yang ketiga poinnya adalah sebelum yang keempat ya, yakni Al-Quran, membaca Al-Quran. Tanda kalau kita pengen disayang sama Allah, kata beliau, baca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah kalamullah. Al-Quran ini adalah kalamnya Allah. Dan ini bukan makhluk. Tahu makhluk? Makhluk itu adalah kullu ma siwallah makhluk. Segala sesuatu selain Allah itu makhluk semuanya. Tapi Al-Quran ini bukan makhluk. Yang ada di rakmah ini bukan Al-Quran. Kita sebutnya lebih tepatnya adalah mushaf, musang lagi. Mushaf. Yang kita baca ini mushaf, gambaran-gambaran kalamullah. Nah, kalamullah yang sesungguhnya mana di sisi Allah? Itu Al-Quran. Kalau kita ingin dicintai Allah, jadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang selalu dikedepankan dalam hidup kita. Karena tidak ada kalam, obrolan, kata-kata, perkataan yang paling mulia di atas permukaan bumi ini, kata beliau, melainkan Al-Quran. Nggak ada yang lebih mulia apapun dari Quran. Seindah-indah apapun puisi, seindah apapun kata-kata, semua masih jauh di bawah Al-Quran Karim. Dan beliau juga memberikan sedikit masukan untuk semuanya. Dan beliau berharap agar nasihat ini bisa menjadi evaluasi untuk semuanya. Beliau sangat menyukai maulid. Beliau sangat sayang dengan kegiatan taklim. Tapi di luar sana, kadang-kadang kata beliau, ada kita lebih mengedepankan sholawat, kita lebih mengedepankan pembacaan maulid, tapi kita lupa dengan Al-Quran. Mana bagian Al-Quran di tengah-tengah kita? Aina nasibuna minal Quran, kata beliau. Mana Al-Qurannya? Padahal Al-Quran ini adalah sesuatu yang semestinya harus kita ta'zimkan. Kenapa Al-Quran harus dimuliakan? Li syarafil mutakallim, karena yang berfirman ini adalah maha mulia. Maka Al-Quranul Karim, Al-Quran yang mulia. Li syarafil mutakallim, karena yang Allah Subhanahu wa taala yang memfirmankan ini juga adalah yang maha mulia. Padahal dengan melihat mushafnya itu mudah ibadah. Jangan salah-salah, ada sebagian kita yang malah geng-gengsian, ditempel di stiker mobil ayat-ayat, rak di percantik di rumah hiasan Al-Quran, apa mushaf semuanya. Tapi dibaca enggak? Nggak usah dibaca deh, kata beliau. Colek aja tuh. Ada apa? Gubar, debu, ayo gubar. Debu, yakni gubar. Amma debu ke mantika. Ya, debu kalau Depok kecamatan kota. Debu sama Depok. Ya. Itu nanti Al-Quran itu bakal nantangin kita nanti. Nih, saya yang ada di rak kamu nih. Nih, saya yang ditempel di stiker mobil kamu. Cuma ditempel doang, baca kagak. Kayak yang viral di IG, jemput cewek dipanggang. Tapi dikawinin juga sih ujung-ujungnya. Ya, enggak, ini mah cuma sekedar intermezzo aja. Intinya apa? Al-Quran ini dikedepankan. Ya, melihatnya itu udah ibadah. Ya, mushaf. Ya. Karena apa? Iblis selalu ngebisik ke orang-orang, masyarakat Depok, halo warga Depok, Al-Quran itu susah, nggak usah dihafalin, kata Iblis. Al-Quran itu susah, nggak usah dibaca, nggak usah ngaji, kata Iblis. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu udah berjanji dalam surah Al-Qamar 4 kali diulang dengan ayat yang tadi beliau bacakan, walaqad yassarnal Qur'an, sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk apa? Lidzikir, untuk dihafalkan, apalagi dibaca. Maka kadang-kadang beliau
ngelihat ada orang Indonesia, dia nggak bisa bahasa Arab, dia nggak paham bahasa Arab, tapi bacaan Al-Qur'annya, Masya Allah, jauh lebih indah daripada orang-orang Arab asli. Beliau sendiri tadi bercerita bahwa di Masjidil Aqsa ada orang tua, dia buta huruf, nggak bisa calistung. Tahu calistung? Baca, nulis, hitung, lutung. Baca, nulis, hitung, nggak bisa dia. Tapi dia kerjanya cuma begini aja di depan mushaf. Dibacanya cuma begini aja. Sampai suatu hari dia tertidur dan Rasulullah SAW dalam tidurnya itu membacakan Al-Quran kepada orang tersebut. Sampai akhirnya dia bisa membaca Al-Quran dengan baik. Bahkan dia bisa menghafal Al-Quran dengan baik. Dan dia wafat di umur ratusan tahun. Saya lupa tadi umur berapa tahun. Dan dia menghafalkan itu di mana? Di dalam Masjidil Aqsa. Karena apa? Karena kecintaannya kepada Al-Quran. Dan itu adalah mukjizat yang masih berlaku sampai sekarang. Tapi disuruh baca Quran Arab, disuruh baca Facebook, teks, dia nggak bisa. Tapi disuruh baca Al-Quran, dia bisa. Bahkan jago. Itu mukjizat Al-Quran. Masya Allah. Ya. Jadi di antara manusia kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam salah satu firman-Nya, ada yang menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang mahjura, dicampakkan oleh dia. Dan ingat, bagi kita yang mencampakkan Al-Quran, baik mencampakkan dengan tidak membacanya, mencampakkan dengan tidak menghafalnya, mencampakkan dengan tidak mendengarkannya, mencampakkan dengan tidak mentadabburinya. Ingat, suatu saat ini Al-Quran akan menantang kita di hari kiamat nanti. Dan ini akan menjadi saksi kita di yaumil hisab nanti, wa'iyadzubillah. Akan ditanya dah tuh, berapa ayat yang kau ajarkan untuk anakmu dalam sehari? Berapa ayat yang kau baca? Berapa halaman yang kau baca? Berapa ayat yang kau amalkan? Berapa ayat yang kau ajarkan untuk istrimu? Itu akan ditagih semuanya nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada banyak majelis yang seperti itu, yang beliau kelalang keliling ratusan majelis seperti ini. Dilupakan Al-Qur'annya. Dan ini beliau berharap agar nasihat ini bisa menjadi masukan buat semuanya, agar Allah berikan kita kebarokahan melalui Al-Qur'anul Karim. Karena kalau kita ingin dicintai Allah, syaratnya dengan Al-Quran. Kita kan madhabnya Syafi'i mayoritas pada umumnya, betul? Kata beliau, sholat yang kita gunakan, qaul madhab yang kita gunakan Syafi'i, betul? Dalam madhab Syafi'i, kalau kita sholat nggak baca Al-Quran, sah nggak sholatnya? Suratnya surat apa? Al-Fatihah. Kalau kita nggak mulai sholat kita dengan membaca Al-Fatihah, ibtitam ada sunnah, tapi Al-Fatihahnya wajib. Coba, sah nggak sholat kita? Ribuan rakaat sholat tanpa Al-Fatihah, Al-Fatihah Al-Quran, itu nggak sah. Jadi kalau kita pengen berinteraksi dengan Allah, ya pakai sholat. Kalau kita ingin berbicara dengan Allah, ya pakai Al-Quran. Kalau kita ingin kita berbicara dengan Allah, baca Al-Quran. Tapi kalau kita ingin Allah berbicara dengan kita, dirikanlah sholat. Ya. Tapi kalau kita dalam sholat baca hadis qudsi misalnya, batal nggak sholat kita? Batal. Tapi Al-Quran enggak. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, faqra' ma tayassara minal Qur'an. Itu dalam sholat. Maka kalau kita ingin amal kita sehari-hari, usaha kita lancar, barokah, Al-Quran dihidupin, coba dibaca, baca dulu, walaupun nggak ngerti. Ya. Nah, kemudian Al-Quran ini adalah kebutuhan untuk kita semua, karena Al-Quran semuanya ada, hukum, akhlak, akidah, semua yang kisah-kisah, semua yang sudah Allah firmankan itu ada di dalam Al-Quran. Karena itu apa? Syarat mencintai Allah dan dicintai Allah ini Al-Quran. Ini juga yang kadang-kadang jadi bumerang yang membuat kita jadi keras. Yuk kita sama-sama menghadap ke Al-Quran, kita sama-sama tilawah Al-Quran agar hidup kita dimudahkan. Dan jangan sampai ada asumsi dan anggapan bahwa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu susah. Iya ka'antazun hadza. Awas, jangan sampai kita menganggap ini ada. Ya, itu poin ketiga. Dan yang keempat adalah zikrullah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara meningkatkan ketaatan kita, dengan selalu berzikir kepada Allah. Apa sih arti zikir? Kita kan sering zikir. Begitu. Arti zikir itu apa sih? Arti zikir itu apa sih? Nyebut. Ya, zikir. Makna yang lain ingat. Bahasa Arab tuh. Nyebut itu tanda ingat. Sekaligus nyebut itu tanda cinta. Siapa sih? Itu. Kita mah gini ya sama Ustadz Adi nih. Kita mah diajarin gini-gini. Ketemu sama yang lain dikit nih, kalau sama Ustadz Adi nih kita diajarin gini. Ketemu sama orang lain
Ya, oh kalau saya dulu sama Ustadz Adi diajarin gini-gini. Kenapa Ustadz Adi terus yang disebutin sama nih orang? Nggak ada maksud. Ini pasti cinta sama Ustadz Adi. Ya. Begitu juga kalau kita cinta kepada Allah. Man ahabba syai'an katsura dzikruhu. Kalau kita sayang, cinta sama sesuatu, pasti sering disebut-sebut. Ya. Kalau kita sering cinta kepada Allah, sering-sering nyebut Allah, yaitu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesudah itu adalah kuncinya ittiba. Dengan ini beliau ikhtitam, kul in kuntum, katakanlah oleh Nabi Muhammad, in kuntum, jika kalian semua, ini kata Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kalian semua tuhibbun Allah, cinta kepada Allah. Ini ya, ini syarat nih, syarat huruf adat in. Kalau kalian semuanya cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Aku di sini maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW. Maka ikutilah aku. Jadi kalau kita ingin dicintai Allah, jalannya adalah dengan ittiba, follow Nabi Muhammad. Ikuti Nabi Muhammad. Nah terus apa Syekh? Kalau kita udah ittiba, kalau udah kita cinta, yang pertama yuhibbukumullah. Kalau kalian mengikuti Nabi Muhammad, yuhibbukumullah. Hadiah yang pertama, Allah pasti akan mencintai kalian semuanya. Ayat. Hadiah yang kedua, yaghfir lakum. Allah akan memberikan ampunan kepada kalian. Masya Allah. Ongkoh mah kita istighfar baik, ya. Dan Allah ternyata mengampuni dosa kita. Apa arti istighfar? Minta ampun, karena Allah Maha memberikan ampunan. Dan dengan mengittiba, mengikuti jalan Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala akan merontokkan dosa-dosa kita. Bonus hadiah yang kedua. Dan yang terakhir adalah Allah akan berikan kepada kita rahmat, kasih sayangnya untuk kita. Ini adalah 3 reward, salatul awail, 3 reward yang paling utama yang Allah berikan kepada kita semua yang mengikuti manhaj Nabi Muhammad SAW. Dan beliau berdoa di akhirnya, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada kita cintanya, Allah memberikan kasih sayang untuk kita semuanya, dan Allah mengampuni dosa-dosa kita semua yang ada di sini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. يعني أخيرا أنا فرح بهذا المجلس المبارك. Dan yang terakhir, beliau bahagia banget bisa ada di tengah-tengah bapak-bapak, ibu-ibu di sini. تعرفوا لماذا؟ Tahu nggak ngapa? لأنه لا يوجد الروكو. Karena nggak ada yang ngerokok. Alhamdulillah. Ya, beliau emang agak nggak suka sama yang rokok ya. Jadi kalau bapak-bapak pengen ngerokok, ntar di luar aja bareng sama saya. موجود الحمد لله موجود. أيوة بخور. Alhamdulillah. Beliau kira di situ tadi ada yang ngerokok, padahal lupa ya dihidupin ya. Insyaallah jadi wangi ya. Ya, insyaallah ini jadi rahmat turun ke kita semuanya. Amin. أشوف النساء تفرح لأنهم لا يريدوا روكو. Cewek-cewek juga pasti pada hakikatnya pada nggak pengen ngerokok kan? Dan nggak suka rokok kan? الحمد لله. هم يريدوا ميك اب لا يريدوا روكو. Cewek mah dikasih make up dia seneng, nggak usah dikasih rokok. Betul. Betul. جيد جيد. يجوز. Ya, jadi ganti duit make upnya, duit rokoknya beli buat make up bini ya. Setuju? Setuju. Baik, yang terakhir, akhiran, ini adalah satu momen paling penting. Dibuka halaman 11. Ini adalah kitab Wirid dan Sholawat Al-Qadiri. Saya juga sudah terjemahkan ini beberapa arti ke dalam bahasa Indonesia. Ada juga kitab menghafal Al-Quran, cuma nanti itu di sesi yang lain insya Allah ya. Kita akan bedah bersama-sama. Ini adalah kitab Wirid dan Sholawat Al-Qadiri. Semuanya zikir wirid ini dihimpun oleh beliau, dan ini semuanya dinisbahkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, sebagai cicitnya beliau memang lebih berhak untuk berbicara tentang ini semuanya. Jadi ini kalau bisa diamalkan untuk semua bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini. Dan juga beliau akan memberikan satu kitab ini secara spesial kepada Ustadz Adi selaku hadiah ya. Dan dibuka halaman 11 ya. Dibuka semuanya halaman 11. Ikuti yang beliau bacakan. Ikuti yang beliau bacakan. Nanti di akhir beliau akan ucap qabiltum. Arti qabiltum sudah saya berikan ijazahnya. Kita semua jawab sudah kami terima. Dengan bahasa Arab qabilna. Qabiltum, qabilna. Qabiltum,
Biar klik, gerbongnya biar nyambung, gitu ya. Jadi melalui wasilah beliau kita nyambung pada Syekh Abdul Qadir Jailani, kita bersambung pada Rasulullah SAW. Itulah butuhnya konektor ataupun perantara kita. Yang mudah-mudahan dengan adanya beliau di tengah-tengah kita ini menjadi rahmat untuk kita semuanya. Dan yang berikutnya adalah saya minta juga buat jamaah untuk memfollow akun Instagram beliau. Ya, ada di dalam kitab di belakangnya, di follow. Ya, nanti dibantu disiarkan. Beliau juga lagi mengembangkan channel YouTube. Ini adalah tempat pertama beliau me-YouTube-kan ceramah melalui media resmi Syekh Ahmad. Masya Allah, ini majelis perdana ini hebat ya. Mudah-mudahan jadi barokah nih buat Indonesia. Awal majelis. Doa al qadar kena. Dan beliau juga minta doain kaki beliau biar sembuh, ya. Biar bisa lari-lari ke sini ya. تجري. لا أنا صنعت اللبس بعد يومين تعبت فأزلته بعد ثاني طبيب udah diperban malah dibongkar sama beliau. Dokter datang, ngapa dibongkar? Ada diperban sekali lagi. Gak betah jalan katanya beliau. بعد كسر ثاني خلاص أنا أسمع كلام دكتور. Di sini udah saya nurut apa yang dikatakan dokter aja udah. Sampai sekarang kalau diangkat ini udah ada perbannya ditutup supaya nggak terlalu nekuk ya. Karena kalau nekuk beliau sakit. Emang selalu di berbagai tempat tuh minta yang urut ternyata itu salah. Saya juga salah nyaranin diurut gitu ya. Kirain pegel, ternyata emang ada sedikit sesuatu. Saya nggak tahu bahasa medisnya apa. Baik, Safah Hadiyat Asyar halaman 11 semuanya dibuka dan kita ikut baca semua apa yang beliau bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallama wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bidayatan al-Fatiha ila ruhi sayyidina Muhammad wa ila ruhi sayyidi Abdul Qadir al-Jilani wa ila arwahil awliya'i wal habaibi wal aqtabi wal anjab. Shilla lahum al-Fatiha. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حسبنا الله ونعم الوكيل. 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 أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الملك الحق المبين. الملك الحق المبين. لا إله إلا الله 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 الملك الحق المبين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. وعلى آله وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك. لا إله إلا أنت سبحانك. إني كنت من الظالمين. إني كنت من الظالمين. اللهم يا لطيف
اللهم يا لطيف أسألك اللطف أسألك اللطف فيما جرت به المقادير فيما جرت به المقادير اللهم يا واحد يا أحد اللهم يا واحد يا أحد يا موجود يا جواد 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 انفحني بنفحة خير منك انفحني بنفحة خير منك تغنيني عمن سواك تغنيني عمن سواك اللهم بارك لي في الموت اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت وفيما بعد الموت اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم عن غوث الثقلين عن ثقلين سيدي شيخ عبد القادر الجيلاني سيدي عبد القادر الجيلاني وارض اللهم عن مشايخنا عن أشياخنا وأساتذتنا وسادتنا أولهم وآخرهم واجزهم عنا خير الجزاء وأجزيهم عنا خير الجزاء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. إن شاء الله هذا ورد أوراد بعد الصلوات تقال رخصة وعزيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأوراد وهذه الأذكار يعني ألا أدلكم على من هو أفضل لكم من الذهب والفضة وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. هذه الأوراد والأذكار هي عبارة عن ذكر لله عز وجل تقال بعد الصلوات. قال أهل الحقيقة وأهل الإيمان من داوم على هذه الأوراد مات على الإيمان. الأوراد والأذكار هي عبارة عن حصن للإنسان يتحصن به من غضب الله ومن العين ومن الحسد، وبه يرفع شأنه كما كان الأولياء والأقطاب والأنجاب والحبائب. فنحافظ على هذه الأوراد حتى الله سبحانه وتعالى يرفع ذكرنا ونموت على الإيمان. ثم هناك صلوات وأذكار في الاستخارة وأوراد أخرى وصلوات يعني جمعت في 18 صلاة. ثم الصلوات الإبراهيمية تكون 20. قال عليه الصلاة والسلام من صلى علي صباحا 10 ومساء 10 حلت له شفاعتي يوم القيامة. بهذه الأوراد إن شاء الله ننال الحصن وننال رفع الذكر بإذن الله سبحانه. Jadi ini adalah bentuk lain daripada cara kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi juga pernah nanya ke sahabat, maukah kalian kutunjukkan sesuatu yang bisa membuat kalian cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari neraka? Mau nggak? Mau semuanya. Apa? Zikrillah.
mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua adalah zikir. Ini semua adalah zikir, dan di situ ada bilangan-bilangannya dalam keadaan kosong, lengang waktu, dalam keadaan mepet atau terbatas, itu semua sudah diungkapkan, ditulis di dalam kitab tersebut. Itu ada berapa, dan beliau himpunkan ini semuanya karena apa? Sebagaimana kalau yang mendawamkan ini insya Allah akan mendapatkan seperti yang dikatakan para ahli hikmah, bahwa siapa yang mendawamkan wirid-wirid ini semua, insya Allah ia akan diwafatkan dalam keadaan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini semuanya tuh isinya wirid-wirid semuanya, ada dihimpun tuh ada 18 wirid semuanya, ada 18 wirid. Setelah zikir wirid ada 18 sholawat, saya ulang lagi, ada wirid-wirid, ada 18 sholawat, dan juga sholat Ibrahimiyah ya. Sholawat ini penting, kenapa? Karena kata Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadisnya, siapa yang bersalawat kepadaku pagi 10, sore 10, maka nanti dia di yaumil qiyamah insya Allah akan mendapatkan syafaatku. Ya, jadi kalau kita pengen baca ada tuh salawat dah. Nah ini adalah salah satu salawat yang bisa kita jadikan referensi untuk taqarrub ilallah wa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. فإن شاء الله نحن أجزناكم بهذه الأوراق. قبلتم؟ سوارة قبلتم؟ قبلتم النكاح بها؟ Bukan yang قبلتم النكاح ya. Alhamdulillah. أسأل الله أن يحفظكم وأن يبارك فيكم وأن يجعل هذه إن شاء الله الإجازة إجازة خير وبركة ومداومة إن شاء الله عليها، وأن يرفع قدركم وأن يحفظ هذا المجلس وأهله، وأن يرفع درجاتهم وأن ينفع بعلومهم، وأن يبارك في أعمالهم وفي ذرياتهم، وأن يصلح لهم شأنهم، وأن يجعلهم إن شاء الله من عباده الصالحين. ونسأل الله عز وجل ببركة القرآن وبركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يرفع الوباء والبلاء عن هذه الأمة، وأن يجعل أندونيسيا كلها بلد آمن مطمئن سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. نسأل الله العظيم أن يحفظ هذه البلاد علماءها وحبائبها ومشايخها، وأن يجعل أهلها إن شاء الله آمنين مطمئنين، يسيروا في عون الله وفي حفظ الله وفي أمان الله عز وجل، وأن يجنب هذه البلاد الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلها بلدا قويا متماسكا متراحما يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya Fikri Habibullah Muharram selaku mutarjim, bagi teman-teman semuanya yang ingin mengikuti kegiatan insya Allah nanti bisa yang ingin juga menyebarkan kitab ini ke majelisnya atau sekolahnya atau apa, bisa nanti follow IG saya Fikri Habibullah M, Fikri Habibullah M. Yang tadi moto-moto di tag ke saya ya, biar pamer dikit. Jangan minta fallback deh. Baik, ini adalah persembahan ijazah imamah yang beliau persembahkan untuk Ustaz Adi selaku khadim atau pengasuh Majelis Nur Syifa ini. Nanti insya Allah di kesempatan berikutnya dengan jamaah yang lebih banyak, beliau akan membawakan jubah imamah khusus ya dari beliau untuk Ustaz Adi insya Allah. Jadi sanad, dan beliau ini punya banyak sekali versi imamah ini ketika memberikan ijazah. Bahkan beberapa kiai-kiai banyak yang belajar imamah bersanad semuanya. Silakan didokumentasikan. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Jazakumullah. Dari saya Fikri Habibullah Muharram, saya serahkan kembali kepada Ustaz Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran kepada guru kita al-mukarram wal-muhtaram Asy-Syaikh Ahmad Azmi Al-Rafati Al-Jailani Al-Hasan yang sudah memberikan ilmu kepada kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pembagian konsumsi, mari kita tutup bersama-sama dengan baca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka